أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الودود الغفور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري. Ça c'est ici. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري. على بارا من دمنا تنبولوني على انترفيو لبما على انكاكان كتا جوستيس للا على انينينا فكوني كما جمالا على انكاكان كجو ادمدو نيوكوركا كما على مبارا دولا ميلي على تعالى كدين الله سيلا ala nkakan ka maa do wele kanele ala taala ma ala ko do nyini nam fe responsabilité belebele do kalfalanna ko nya lase ala ni laseli dusukun mi me kuma kan lase na be do dusukun berawla ala shrah rabbi shrah li sadri ndusukun akke dusukun ye dusukun mi noro ni me kuma kan nyuma folila ay tase dusukun berawma ndusukun labla la nogoyali ken ndusukun seniya wa yassir li amri ala mi dali yekla kal la sonoyali kenneye bara min ninketo akela ke wali minu nyini nan fe ko nyake mi dali yeni bara wala nogoyane wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ala mi dali kuma be bod dalila nene be lama dabolo ni nyonche ala mi dali yene nen labla yene nen dia kuma min foto a foto yenya nenye sala kalakanya ayike kuma nyuma baye a boto kala se mamunuma slamaw imma kote kata yorobere kuma kam se la sono ya libolo chogo min jamala ala be se ki fota u do chogo mina mauma I fota u be se kala nafa e chogo di la menikela uma Musa yini duwule kala Allah Ta'ala ya chimike farona fe Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli walama Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Et bien ça voilà ni fana chogola. Mais quand tu veux faire toujours la liaison Rabbi shrah li sadri, au lieu de dire ishrah li, tu peux aussi cacher les i, tu dis Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Que Allah nous facilite la bonne prononciation et la bonne pratique et la bonne manière et une bonne explication et une bonne compréhension. Souvent ebe feka kuma do fo yi gila jaka a foto fananya na kelate la nyini mi ni bangini Allah Ta'ala fe a chama na kela ni senya a foto fananya na alhamdulillah ma jigi ka fo masa Allah Ta'ala abe woleli kala ka woleli jabi madama ni senya na ka Allah Ta'ala ma anfaou ani ambaw. Nous avons un sujet aujourd'hui. Nous avons des histoires aujourd'hui, nous avons des ça aujourd'hui concernant alhamdulillah Laban Toma sera mamel Laban ko mana karama sera sala sa chonana e on yere nyabola karama sera fe e no karama sera do be Allah Ta'ala fosa e karama sera do sala sa konyana karama sera yere ne kewali doula aw natala ala mani kawali nona no yalanye aw meni ne fo sanga ni wati be mais eni ne ya nyere kuma nyininga saya be na senni ni ema kasoro eske aw fana ka saya ke chogo be na nyawa to ma sere nyuma laboratory ni ekawa oko sama nyini an fawfe ama nyini lameni ke labbefe isigi yoroko isigi yorola sigiliko nyumana ma menu joni menu be bara yoro ama nyini fe ka écouter mi kulola yika écouter la ben ko nyumana menu yara kenime ka laje o sigini me dunia yoro ni wati nyona la ni Allah Ta'ala sona amina kuma labanko nyumaka labanko mi ni mawbe na taala labanko mi
ni Mao, je ne comprends pas. Imam, je peux avoir ça en France. Je n'ai pas compris la question. Tu peux avoir quoi en France? Je peux avoir ça en France. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anfaouni ambao. Amena kuma bi la banka. Kamele don aw yi sigi ka lamɛn kosɛbɛ. Su min filali ko cɛ ka dugu bi maaw bolo. Kameleden min sala k'a to kameleya la. Sunguruden min sala k'a to sunguruya la. Hali n'a sɔrɔ ye maa seniman ye. Mais adamadenw bɛ sika, adamadenw bɛ silan mun na? A sala muso tun t'a kun. A sala tun tɛ cɛ kun. Donc maaw hakili bɛ se ka mun ye? Adamaden bɛ se tola cogo di a yɛrɛ ma? Ko tuma dɔ i bɛ laban ko ɲuman sɔrɔ k'a sɔrɔ n'o si tɛ ɲɔgɔn ye sila la. O kosɔn ni Alahu Taala sɔnna, lamɛnnikɛlaw aw y'aw ka lamɛnnitɔliw di, ni Alahu Taala sɔnna an bɛna kuma laban kan que Allah nous facilite la bonne compréhension. Nin ye an karamɔgɔ belebele. An bɛ to yan ka foli seniman lase an karamɔgɔ ma. An kanuɲɔgɔn belebele dɔ don. An y'a kanu Alahu Taala yɛrɛ kosɔn. Karamɔgɔcɛ nin sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Egypte le ma Misra. Karamɔgɔcɛ nin ye sunna cɛ belebele ye. A bɛ fɔ karamɔgɔ min ma ko Muhamadu Hassan. A dɔgɔnin tɛ. A ka wajibiliw bɛ yen sɛniw kan fan bɛɛ fɛ. Karamɔgɔcɛ ye nin kisa lakali. Nin ko yɛrɛ laborila ale yɛrɛ de kan. Un grand prédicateur, un grand imam, un grand daït. C'est lui qui nous parle de cette belle histoire. A ko londo a tola yɛrɛ ma. Muso dɔ y'a wele téléphone na. Muso jɔn y'a wele. Ni muso ka baara ye mun ye? Ni saya kɛla, ni maaw sala. Ale le tun bɛ musow ko ka musow suma ko. Silamɛya la, muso le ka kan ka muso ko n'a tigi banna. Silamɛya la, ni cɛ dɔ banna, i cɛɲɔgɔn le kan k'i su ko. Sariya la, muso bɛ se ka cɛ su ko waati jumɛn? I yɛrɛ furucɛ walama i furumuso. Ni limaniya b'i la, i dusu sela fariya la, e bɛ se k'i muso su ko. E bɛ se k'i muso su ko, komi muso fana bɛ se k'a cɛ su ko baasi t'o la. Mais walimuso gbɛrɛ tɛ se nana ka na walicɛ gbɛrɛ su ko. Walicɛ gbɛrɛ fana tɛ se nana ka na walimuso gbɛrɛ su ko. Ayi, olu tɛ ko ye an ka diinɛ sɔnna ko minnu ma. Olu ye ko ye an ka diinɛ tɛ sɔn ko minnu ma. Alahu Taala ka adamaden bonya k'i to ɲɛnamaya la. I yɛrɛ sanni kɔ, i su fana ka kan ka bonya. Silamɛya ma droit di maa minnu ma k'o bolo ye s'i fari ma. Hali n'i sala, sariya tɛ droit d'o ma. Madama ni mɔgɔ le tɛ k'i ta, madama ni mɔgɔ le tɛ k'i bila kɛsu la, madama ni maa le tɛ k'i lajigin ka bɔ i ka kɛsu la. Maa minnu bolo ka kan ka maga i la, k'i to ɲɛnamaya la cɔ, olu le ka kan ka i bolo ye maga i la, hali i su min tatɔ. K'o bɛɛ kɛ karama ye ka d'i ma. An karamɔgɔ senimanba Muhamadu Hassan a bɛ nin kisa belebele lakali. Ko muso y'a wele, ni muso ka baara ye suko le ye, ale le bɛ silamɛmusow suko. Muso nin bi ma bila suko la. A ye san jan kɛ a bɛ suko kɛ la. Mais Alahu Taala ka kabakoko belebele dɔ la bori a kan, a tun kɛnin bɛ ka muso dɔ suko. A ye karamɔgɔcɛ wele. Foli kɔfɛ, a ko karamɔgɔcɛ ma ko kamanagan belebele b'a kan. Karamɔgɔcɛ ko mun bɛ yen? Ko n kɛnin bɛ ka n nana ka na su dɔ le ko. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ja nin ye su ko. I b'a ka fani bɔ a kana, ka sɔrɔ ka sutura dɔ bila a kan, ka sɔrɔ k'a koli daminɛ. Komi su ka kan ka ko cogo min na silamɛya la. A ko muso bolo kini, o lani bɛ muso bolo jugu kan, a bolo maran kan. Komi ni maa jɔni mɛ n'i bɛ seli la, i b'i bolo droite bila i bolo gauche kan cogo min. A ko n ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka muso bolo faran ka bɔ ɲɔgɔn na, ka se ka fani min b'a kana, ka fani bɔ a kana, ka koli daminɛ. Mais muso bolo nɔrɔnin bɛ a bolo dɔw la, a tɛ se bɔla ɲɔgɔn na. C'est inimaginable. Quelqu'un qui est décédé, ni tɛ a fari la kɔ. Il le bɛ a fariw lajigin k'a fariw layɛlɛ. Mais ale nana a kɛnin bɛ ka na muso min su ko yɔrɔ. Muso bolo kini kɛnin bɛ k'a bolo jugu minɛ, k'a bolo mara minɛ. Bolo tɛ se la farala ka bɔ ɲɔgɔn na. O le k'ale kabakoya kosɛbɛ. F'a ka weleli lase an karamɔgɔ ma min ye Muhamadu Hassan ye.
Karamogo chako ko ko nindo ko makabani mbaye kuye fere beke kunye fere beke bolo tesela farana ka bonyona ko mi nyininga muso ni ka mogo jombe worole sukola ko abalma muso be ninyeya sa sœur est là almamin ko ama karamogo chako ama anga karamogo belebele ko ama ko téléphone dama abalma muso ma abalma muso téléphone ta karamogo cha ya balma muso ma nyininga ki balma muso ni est-ce qu'il se ka asa chogo fonyewa ako karamogo chema kone balma muso ka karfam nanala ka to muna ka to selile la subhanallah awye laban ko nyado laje a joni me abe seli kala Allah taala yi abolo kinime abolo maranka abolo troiti be abolo goshi kan abe selila ni seli fanana ani kashile abe kanga kashi ka to akasella ala yene balma muso ka kalfam na la ka to selile la quelle bonne fin. Nul n'est parfait mais Allah taala teni la sono ya la beye adama denye sa kasori kenime ka jo Allah taala ka bato ke Allah taala karamo chot lo do min kelo la karamo chako ko téléphone di sukolama muso balma muso ye téléphone na segi muso mi me sukola karamo chako ay comme min yini fe comme abolo kinin te se worona ka ba bolo jugula bolo marana ki jilaja ye ciseau ya ka fani fara ka boala mais kana bolo forcer ka bo nyona de yi jita ka fanu fara pour que yese ka fani bo nyona afrika a bolo kun kana bo nyona ye fere beke ya bolo toni position ni ka ko li kofe ye akasange fana ka bolo toni chogo ya la subhanallah bolo ma fara ka bo nyona bolo koleni me nyona jone kenime kan ni décision nyumata jone yeni ko larsono ya wallahi ole Allah taala c'est inimaginable. Je viens laver un cadavre et je trouve cette femme là qui est décédée, sa main droite est sur sa main gauche collée et j'ai tout fait, je n'arrive pas à séparer les deux mains. Et l'imam dit à cette dame là, laisse la femme comme ça, continue ton travail, yikabarake. Slamao, la banco, ame koko maninka kenyana mayanina, ambela kafoni kakanka natamuna ode labani. Je suis en France. Quand est-ce que l'ange de la mort va se présenter devant moi? Je serai au boulot ou je serai chez moi à la maison. Est-ce que présentement, moi, je suis prêt pour affronter cet ange-là? Et si l'ange de la mort se présente à moi, est-ce que réellement, moi là, j'aurai une bonne fin? C'est une question que je dois me poser. Je suis en Australie. Est-ce que si cet ange-là vient chez moi pour se présenter devant moi, ça va me trouver dans quelle position? Je suis ici en Belgique. Lorsque cet ange-là va venir frapper à ma porte, il viendra sans rendez-vous. Il va pénétrer chez toi. Il va rentrer chez toi. Tu veux ou tu ne veux pas. Le plus important, c'est ce qui est le plus important. Karamogochako, Musoninko, ya boloto, a bolokininto, a bolojuguka, ikana na foi changer. Ni ya kasange fana ya kasange ka boloto, a boloninkani jola la hawla wala quwwata illa billah. Ce qui est comme kabako yera bonyanani nimbeye, kabako folo laje, a bolo kinime, a bolo juguka, a bolo maranka. Kabako flana do labor la ka kola, muso min kenime ka suko, a kabara do, a benimbara la sanjan sanjirika a benimbara la. C'est son travail. À sa grande surprise, a kla min kela muso kasanke la, a be metrida min ta son kana muso kasanke naye. Metrida kele ni ne fana tala bolo tuguni kana kabe na muso kasanke naye. Ama fili, ama nina, o metrida kele ne ba bolo. Muso kasanke la bolo ka muso bolo kinito a bolo jugu ka. Muso kasanke ninko, muso ka kasanke toto la.
muso ka kasanke toto la muso ni kabakoya la c'est du jamais vu. Ni ne be muso min kasange misaliya bolo ma ni metri saba do metri saba ni membe ama wala ma ni metri duru lo metri duru ni membe antila moma mais metri min talaka ale kasange a kasange la aka kasange tobato la sukola kabakoya la ni muso ka kola asegina tuguni ka an karamɔgɔ selma wele Muhammadu Hassan hayeni kuma la sama ko ko karamɔgɔ ko kabako ko barakela tuguni ni muso ka kola nya kasange a kasange ni ko ya fo cogo min na nya kete a bolo kini me a bolo jugu kan a noroni mala a mabɔ ɲɔgɔn na kasange min kɛla ka muso kasange to bato la est-ce que nka kan ka tigɛ ni ciseau ye wa wala man ka kan ka mun kɛ karamɔgɔ cɛ ko k'a balimamuso passe ma sukola ka telefoni passe muso min banna o balimamuso ma karamɔgɔ cɛ a balimamuso ma ɲininka puisque be se baro la wa I balimamuso ka duwawu tun ye duwawu sugu jumɛn ye kuma jumɛn de tun fɔ ka da ye ni hakili b'a la a ko wallahi ne balimamuso sigi ne balimamuso lɔlɔ a ka bato kelen-kelenna bɛɛ kɔfɛ a ko ala mi dali sutara la ɲɛnamaya nin na yen farikolo sutara ala mi dali hali ni ne sala na kasange ye labɔ fo k'a tɔ to subhanallah inna lillahi ibadan idha aradu arada inna lillahi ibadan Allah il a de ses serviteurs si ses serviteurs là décident une chose Allah subhanahu wa ta'ala met le tampon. C'est-à-dire s'il demande des choses à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tic au tac, Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Allah ka John Dobe, inna lillahi ibadan. John Dobe, Allah bolo ni ndugu kolokoka, idha aradu, no ka komi lanyini arada, Allah fana me soma. Karamocha tolo kanime, muso balema muso ko mbade muso ka duwa utunye munye. Ko Allah ma ka kasanke kela ka Allah wasa, Allah ma ka kasange toto la, muso le kasange la ka kasange la, fo kana kasange toto, karamocha ko kontolo yeni kuma me ko telefoni passe muso ma min kanime ka suko, telefoni passe min kala ma karamocha ko ki kana foi tige kasange min bola ka kasange ko fe, muso ni toto ni kasange ni o fara ka kasange ga, muso ye suye do ni chola. Slamaw, wallahi, on te adamade nyo juge, mais neni e ya donc a fo togomasere de ete, togomasere mi ma yara kan anna, ka fo ni muso ye komi nata ala fe, ala ya kaye, a kinibolo ba bolo maranka, ala utala klala fana ka kasange toto, a kasange niko, muna kadaka ye ni nata ala utala fe. Adamade on te kelende, ayi ma ou te kelenye sika yere to la sosoli to la. La banko nyuma kain tellement adamade ma, mais ala utala ye mansaye, sekere mi mala ameno le fawi. Ite ala tanya sima, ite dien ko la ala koson, ka fone diena kaninto ye ala le koson, afanga bena sebenye kake, jama bekeni me kake, tubabula bekeni me kake, bekeni me ki yere dama, ne bab don ka fo kwa may neni ala chemalala, ne benyere mabo ala kan chejanya kabwa ma kato ala ko, ala ye minyi ni fe kato bonda kono, niye ni la yurutani ala ye. Ni jogo tumi ela, sika tala ala utala bi bonya muna, ye ala utala ka daun latanga, ya ka nyamaria u labara iyere kuna, fenfeme ni adamade ma ke wallahi sika fo itala, muso ni lage neni eyere natala anyeke muso ni plasila, asala ka to selila, abdona beka nga kashi, asala ka soro abolo kini me abolo juguka, asala ashula ni me abolo mase farana ka bonyona, niye kaira baye ka musoma kira ko sola sallam ko ni sala kito action mina kira ko te da hadisa la sola sallam mo ni sala kito action mina ko kiyamalo ibe wuli no action ye ibe bodo mi ka kaburu kono imaginons ni muso belebele be wuli domi aka kaburu kono akini mbolo be abolo maraka subhanallah to masere nyuma do laje muso be kanga kiyama kene magben abe kanga kiti kene magben abolo kini me abolo maraka asalani ni action ne kiyama fanana be wuli a wuli toni ni action ne. Imaginons il y a combien de jeunes au sala kasoro alcool boda
kamele den jolbe bi olu sala ka soro cigarette le boda ma jolbe bi olu sala ko to ala kota barala jeneba ere ma ko bolo nunu sugu laje kiyamalo nunu be wuli ranjuma chema ami Allah taala dali laban ko nyuma ka dineni aw mala mokela am fawni ambaw wallahi karamo ni dona ayeni kisa flana fo ango wallahi ni tasili kisay kisa flana lameni latangali lameni alameni alanya saranya lameni ni ye kamerende donye neni kamele don dunia kamele dembe dunia kamele dembe yi tolomalo nina minu be sambi sabala minu be sambi nanina minu be sambi durula minu yera be samwana no be tala do bisabala kamele dembe yi ni histoire lame ni funa kenini ni kamele bange ba ka anga lado chomi atuma bamso lado likola adama de shi hakilite minye alna bamso be fe ka nyamunu bamso be na nyamunu fami fe deni ka ba don tellement bamso nyabe sinka se amamuna atefe a bamso mako ye sama kasoro aleti aya balado akaba aba tunte kashifo iko na sebe denye deme akai elemi me tubabula elemi me Ameriki emi me Australie emi me Canada emi yerebe Gabon emi me Angola emi me Mozambique ijilaja ibaka na kibolo tolonge fenye la banko nyuma sababu bado yi mansa ula doliye tolomalo ni kisala emi mbani me baula emi mbani me faula emi mbani me mansa ula emi makoti mansa ula itolomalo ni kisala ni kamere ya kanyana maya beke abeka nga bale ladoliko nyumana kamere banana il était gravement malade bana fanga warala bamso kinikini me bamso la hina be bamso dusula adenke ka bana juguyala ama fo mima nga para se kalo niveau la ano wati la bon bara nadamna kamele ni lani me bongono ma usigini ma kerefe obeka nga bolo sama obeka nga sensama kamere ka kuma damna minu sigini me ka lamini olu kabako yala asina ka kuma damna ntena sona fombam sole ye dienye minu sigini ma ko olu kabako yala mun kuma kana be kanga bokamele da allani me bana la fenka ayere lani me akalla yoro labana asina ka kuma do damna kuma ni ye maw lasran kojugu il était couché sur son lit de la mort. Les gens qui étaient à côté de lui, il a commencé à parler. Non, je ne vais pas accepter. Non, attends d'abord, maman va me donner l'autorisation. N'te son fombamso de edien, n'te son fombamso de edien. Bon, kabakoyala. Et quand même, il domine une kumana, moumala, qu'est-ce qui se passe avec lui? Bon, quand même, qu'est-ce ça? Anta fonga bamso yedo, kadaka bamso toroba dade, quoi te sonya shima, fa bamso le son, fa bamso le edien. Bon, kabakoyala. Mais Moro connaît l'année, Nyambala action minani. Il n'est pas seul. Il est en contact avec qui on ne sait pas. Il parle avec qui on ne sait pas. Ani majo ne be kanga kuma ni wati nyona la. Ani jo ne be conversation ni wati nyona la. Akokwa te son fa bamso le die. Ma minu sigini tuma kerefe. Olu do bola ka bamso wole kaina. A bamso kunte fe ka nyala denka muna denka dai den kini mala. Aden l'anime situation minani nan nyana la adenka ale te foi la fo kashi ate foi la fo kashi okoko alala idenke ni meki ko fo de na ijoye do aka ijo ye hina mimi dusukuna yi yere forcer iden ko ni mekangi ko fo musokoroba nana jo aden kuna den banabato bakuna deme kanga fo nte son fo mbamso le die abamso toloko me abamso ka manyina ko nde ko mumila nde kanime ka kuma ni jonye ya salam denya bamso kuma kama bana ba tollani awa akawati laban akone neba niye muso nyuma bado ye nyama deri ka muso mi nyona e folo ni nya muso chenyuma bado ye
Nyama deri ka muso min ye fɔlɔ muso ni ne ko ma k'a bara diɲɛ k'a furu siri ma ko ni ala sɔnna ko a bɛ ne musow cɛ ma arijinɛ kɔnɔ ko muso la ye arijinɛ kɔnɔ ko a bara diɲɛ k'a furu siri ma ngo n tɛ sɔn fo n bamuso de ye diɲɛ ngo n tɛ sɔn fo n bamuso de ye diɲɛ musokɔrɔba tolo ka kuma nin mɛ min kɛ ka bɔ a den la yɔrɔ la a ko n denkɛ mara diɲɛ ye sɔn muso nin ka furu ma mara diɲɛ ye muso nin k'i muso ye mara diɲɛ o fɔ min kɛla bamuso bolo kamere sina k'a fɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah alaw taala ka kamere ka karifa minɛ la ya salam ya subhanallah la hawla wala quwwata illa billah. Il n'est pas encore mort. Il y a une femme qui se présenta devant lui. Il était couché sur son lit de la mort. La femme demande la main de ce monsieur, ce jeune homme-là, et ce jeune homme-là dit non, il faut que ma mère me donne l'autorisation, subhanallah. La mère a donné son autorisation. Après avoir donné son autorisation, le monsieur dit oui, j'accepte, et dit la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ta'ala sinaka ka kalfam nala ya salam. Et enfant ni ambo. Ah, Allah ta'ala ka jondo bey. Wallahi Allah ta'ala bo bunya sayawati. Allah be karama belebele ke ka kenya sigi yo ko makono ka sayawati. Allah ta'ala be son oyo ka sayawati muna. Waliwe ke walula nunu diena kelima. Ils se sont sacrifiés, ils se sont donnés. Ils n'ont pas pris la maman avec oma bamso ke toronga fenye aya makodo abala aya bala do aya ka bato ke mama ba ke toronga fenye de ayi ate jama ba kuna olu tunte maye mamunu tume telephone ti obama olu tunte mawye mamunu no bamso fona nyongo karo saba nani fo bamso be teme magbere le fe ka adendali e kone dentigala na slamaw nono teto masiri nyumaye e eni babe fona nyongo ele babe teme magbere de fe iteru de fe a kone denke ni me ka telephone tigane la de ne demba ni me kan ne wole la e ne de ne mak ne de re makote ni la le ele bamso be kashi fo ka teme ma do le fe olu le be na edani puis sabari kasigi ibama e ne fawni ne baw ele ko kibe tunkana ko eye duwa denye ete duwa denye eni minka sur nyona o wati nyona la danga tede o fana danga tede danga mi me danga be duguma o ye maye ma munu be brade fer ke no masawi. Je l'appelle pas, elle parle trop, elle aime trop l'argent, elle est ceci, elle est cela. Comment est-ce que tu peux dire ça à une mère? Supposons ta maman elle est comme ça. Mais est-ce que tu oses? Est-ce que tu oses dire ça devant Allah subhanahu wa ta'ala ta maman? La mère est une mère. Allah te dit dans le Saint-Coran. Kuma kamin kano ni kuma kambe ole off. Qui kana fi iba erema ko off. Ijoba la ijotala. Oh, tu parles trop. Ala kamodema. Mais ay kamere la je. Asaya wati. Ar muso de ya kofo kwa be faye sigi aku. Muso jome kofo. Arjine muso yere te efe parce que bado eye masumi ye eni danga le kasuru. Olu bono yere sacrifier danga dema ayi. Olu kaseni oma. Olu ye nyesigu ye ka chawma kono minu sona alay ka alaw taala bato ko masaw lado ka ladoli man laburu masaw kan olu de ye mawye kiyamandon arjina muso ben nata ma minu la kamere de laje il était comme toi et nous il est couché minu ba kerefo lu kabako yala ibe kanga kule muna subhanallah an fawni ambaw wallahi ikanna folo nyinimba akana immasaw ki bolo fendeni iyere laje ameni kuma fo ka klaka ni kuma fo ibe kanga dumini duma ke sanga ni wati be ali iba sogote kanga kaka nala e ka frigo fanime iyere be dumini do la bon ka la fili poubelle la ka fo alala ne ka kanga miri mbama ne ba ka kanga dumini duma ke komi neni ndo me dumini duma ke chomi ele ba to bi me fasa to na namuguna ne be kala ali tomati nyuma yere te kala iba don asebiye ka iba ka nasongo lata ki iba ka bonsara lata ki iba ka leasongo lata iba ni me ikeni me ka nafolo nyini doron ka bla konti la e adon ka fo ki be saka nafolo nintoy iki ala nyanya wallahi nimi yere ken nalomay ite arjina soronya sima ebe banka ni ndi bama e ka momli yere facture be teme fe urujudo la
e be ta gare yoro dule mante ka gare yoro mi ibana ka di bama mais be na di tubabu ma ka do ka mamlu kungoro ibana ka di bama wallahi ibadi magbarouma minu nafa foitika. Les mamans aujourd'hui ne sont plus considérées. On peut faire des mois et des mois sans rentrer en contact avec les mamans. On peut faire des années et des années, on s'en fout même de eux. Et souvent, quand on voit des jeunes, quand on voit des frères, tu es là, tu as papier, tu travailles, tu peux aller voir ta maman. Tu refuses d'aller voir tes parents. C'est quand on t'appelle que ta maman est décédée. Ah oui, je dois aller précipitamment en Afrique. Est-ce que tu ne te blagues pas toi-même? Est-ce que tu connais l'importance d'une mère en islam? Ta maman est là, elle veut te voir. C'est vrai, on parle, on se voit sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Ta maman a besoin de ta présence. Ta maman veut te serrer contre elle. Ta maman veut sentir. Il peut faire qu'il soumata à den l'obala. Il wara la nyanya et qu'elle m'a say nyanya. Il peut dire toujours qui est donné. Wallahi dobe o ba tinto la, o fa tinto la, ka fouille l'onye signe de sacrifier, ka biesan, ka ta bombama. Maintenant, après là, on a muso beta Dubaï. O beta kato ka week-end ke Dubaï. Chieni soube, 6 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros. Maintenant, il faut la quoi yeta katabo abama. Muso koroba be village là. Wallahi, muso koroba ere lebe bo kata logo la kata ka nafe u fere ka ere balo. Ale fana me ya mendia ni diala. Ale ere fana kwa ere makaye duwa udenye. Naka karosa bake, naka nimfitini misoro. Abo lata anyina ka ko bale ko ye est-ce que neni ebese ka amba usara wallahi iteke duwa denyenya shima iteke alaw taala diane donyenya sima alaw taala ye kangarda ye kwale alaw taala ye aw nyamaria kale alaw taala batu ka klafana ka nyuma ya nyasi amma sawma masaw toroni mede do masaw tese ka dumini balia era sababula konona bana obola. Ta maman même a besoin de médicaments. C'est même pas ton problème. Appelle ta maman, demande ta maman, n'abe di yemu domumbi. Domini sugut man lobi la. Wati do la iba wali yeni mbaru ngona kenai. Aba don al ni seten denye, ne den joroni menka domini kola. Al ni seten ne denye, wallahi atese sunola aka kobe auni. E inde yere ta sangura le tubabula. Ama sebe soro fola te para la me wati pe abe kanga wole kan du susuma abe fo ma ko do ude ama ko ba bala ni kama na gbani kono na fili ka alem na mama foilo mba ite sabari ye do o kenye meni kono na fili bala ni wati nyona la mi dali ye do o kenye mma ko be mbale ka do wula abe fo nule ma ko do adon abe fo nule ma ko do udon tia minu ni manadro wallahi adobe boli mamilu kono tubabulaya momili ni essence wala ma carburant mi me ka kono a carburant trompé semaine kelen carburant wallahi abese ka bamso balo karo kelen abese ka bamso balo karo kelen abe carburant mi ka momili kono pour une semaine ça peut nourrir ta maman durant un mois mais yakli te ni chier. Le téléphone que nous avons aujourd'hui là, tu es connecté, tu as la connexion mobile. Connexion mobile là par mois, tu sais ça fait combien? Mais connexion mobile que tu as là, wallahi, la somme que tu mets dans connexion mobile, tu es toujours connecté, cette somme-là, ça peut nourrir ta maman. Et cette somme-là, ça peut soigner aussi ta maman. Et pourquoi pas te programmer? Le fait que mon salaire, il est là. Mais pourquoi pas programmer aussi pour ta maman dans ton salaire? Mais pourquoi pas dire non, salaire mi met dola, ne kela nyanya satole, ne bamso min kela sababu ye ka ne ka dunia la tekela noya, ala taala ka ko kofe, ne koni ka salaire koni bitako, kuma ni lameni koni ne bolo, ne bamso koni ni yorobe ne ka salaire la fo ka se sayama. Dua don ka bara le boy, dua don ka bara le boy. Den na fama o kabara le boy demunu makobo masa o la kabara le boy demunu badon ka fo oluma bosan fe kabe olu kabara le boy demunu badon ka fo ko masa ko tetulunga fenye olu kabara le boy masa o segani me farafina de o toroni me ni yere ka masa do ye farafina billahi tallahi ibadon ko domini manke ni menunu la. Quand tu vois des vieilles en Afrique,
Tu viens seulement causer avec eux. Tu regardes leur visage. On sent que ces mamans-là sont affamées. Wallahi. Et ndenkedo abe toroshita la. Wallahi denchabe. Ndemso do konabe nyokoye la. Wallahi torofo iti demso la. Et ndemso do toroshita la. Wallahi torofo ita la. Et demso ça va bien. Elle est à l'aise. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle ka sanu be commander sanga ni wati be. Abe momili changer ni momili changer olela. Musokoroba ekoni foi koni te dilema. Sadi anyere ka amasa o kele komi onni yorote an ka warla. Onni yoroba ka warla. Alaw taala koti onni yoroba la. Ala kuima Qur'ana kono. Suma doule parapluie mi meta ibolo ni sanjibe nana. Parasol ni parapluie mi meta ibolo ka tele kumbe akana sima. Alaw taala ko anyeke amasa uma ko parasol wala ma parapluie. Ka ko ma sumaye ka sumaya laji oka. Oyantono bo oyantono dumu antono ye do masanga ni watibe. Ni bamso mi tono dum jomi tono dum. Ni fami tono dum jomi tono dum. Ni ka tono masi ba mai ka tono ka nga se jonema. Ni ema se kela sababu ye ki ibamso ta ka bonola ki bamso ladia abe kashiko koko ka joy bamso no ni oni nyoche. Wallahi ni jolawla al ni imase ka biriki kelelo ye farafina. Al imase ka terenkelen sa me billahi tallahi ikan nafay si masauma ibamso tali bolo o kafsani mawye mamunu be dunya be ke etaji masako tetulunga fenye de emi kanime ki masala filini lame ko sabe kamele lani ma ka saya la fenga muso nana kana bolo manyininga ako ayi nete nkumakan di ema fombamso le dien malgré allani ma la yor labana Oba ira ka fo wallahi aya ka ko beke ala kuson a bamso ka ko ma ke tolonge ko ali arjino kono doli il veut demander d'abord l'autorisation de sa maman. Pourquoi? Parce que chez lui d'abord il a tellement considéré sa maman, la mère était toujours la première place chez lui. Donc maman, la mère de mon fils, accepte cette demande là, cette femme qui te demande, accepte. Il a accepté la demande. Il a pu prononcer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quelle bonne fin. Quelle bonne fin. Enfin, on est en bas. Bita el labane. Amedo kisa sabanala. Et tolomalo akosebe. Almami jumadon. Almami kutubake. Adona. Almami ka kutuba. Atumeka nga kuma labane kan. Almami kumana labanko nyumaka. Akumana labanko juguka. Adamade kakan ki yere korosi chomina. Pour ne pas que ye sa kasoro ini alaw taala mandi. Almami aka kutuba ke. Almami aka kawadili na kawajibili ke. Almami mba minkala. Alona jumalo misirila. Kasikan uchayala. Kasikan uchayala. Kadaka almami kumana suje minka. Ma chama ya yere suje nina. Okoson wajibili. Alameni tede kuma kaminu be fola katasi ala ki kuma ni taka ken na fay yerema o de wajibili yere na fay juma bana almamim bana salamun bla lawatimi aklala ka wuridili la kamere dondo sina ka bo jama kofe abe kanga kashi aye almamim kori almamim sina ka komunu aye ni kamere den laje ni kamere sina ka kunta kala almami disika abe kanga kashi almami yerako ko wallahi kwa ka kun la min ken disika ma fosi kasa ma fait fausse sécurité. Cela veut dire que c'est un grand fumeur, un jeune parmi les jeunes. Après la prière de Juma, il vient vers l'imam, il met sa tête sur la poitrine de l'imam en pleurant. Sécurité kasaba fait. Sécurité kasaba fait. Almami amayine ako mumé. Ako almami. Avec un sigzigi. Ikumana suje min kambi jumala. Almami ikumana ne yere le kante. Iko jogo be jogo la ni mama dabla. Ibe sakito jogo ni na ni fana sala kito jogo ni ka be wulino de kiyamalo. Almami ne sarana. Almami, est-ce que Allah yerebe ya fanema wa kabenka dulumu ni kako juma?
Almami est-ce que ne yɛrɛ bɛna laban ko ɲuman sɔrɔ wa n nata ni bɛ min na bi n'i ka wajibili min lamɛn Almami ko a ma a kɛla sunkaro le la ko yala est-ce qu'il bɛ sun na wa a ko Almami ko hali sun yɛrɛ n tɛ sun dɔ la Almami ko a ma n bɛ min f'i ye sun dɔ damina sini misiri seli foyi kana f'i kɔ a ko Almami ni Ala sɔnna n bɛ sun dɔ damina sini seli farda 5 fana foyi tɛna fɔla n kɔ misiri la Almami ko nin funankɛni ka sunkalo nin tɔ bɛɛ don kalo 3 bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ kalo 3 bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ misiri seli welela bɛ na kamele ni sɔrɔ misiri la le i bɛ n'a sɔrɔ misiri la waati waati kuranna le b'a bolo a bɛ kan ka kuranna lajɛ ka kuranna kala ja nin tun ka nin bɛɛ lɔ mɛ a banna nin bɛɛ ma a bɛ nafila seli la misiri la a bɛ ala ko suma na a bɛ ala ko fɔ la misiri la kalo 3 dafa la yɔrɔ yɔrɔ kalo 3 dafa la Almami ani silamɛw bɛ seli la seli ba min kɛla salamu bila min kɛla Almami ka seli laban sujudu laban nin kamere lɔni bɛ Almami kɔfɛ a ma diɲɛ ka lɔran foyi la fo ɲɛfɛ plasi salamu bila min kɛla maaw ye salamu bila ale ten bɛ dugu la a bɛ sujudu la Almami nana mɔgɔw kɛni bɛ ka Almami mafilɛ kamele ni kun kɔrɔta la ja Alahu Taala y'a ka kalifa selima min na la ya salam k'a to position jumɛn na k'a to situation ni lihalala jumɛn na k'a to sujudu la k'a birini to Alahu Taala ye kalo 3 a ka tubi seniya na kalo 3 a tun bɛ misiri la sanga ni waati bɛɛ kalo 3 jogo kunta minnu tun b'a la n'a tun kɛni bɛ k'a tɔɔrɔ wajibini lamɛn kɛla sababu ye a kasila Almami ko k'a ye sun don Almami ko a ma seli kana na fɔ a kɔ nin kamele le bɛ sujudu la ni Almami y'a ye nin kamele le bɛ sujudu la ni Almami ɲama la Almami yɛrɛ y'a yɛrɛ ma ɲininka masa Alahu Taala min ye nin ka sata kɛ seli ye surtout a bɛ sujudu la Almami yɛrɛ b'a yɛrɛ ma ɲininka est-ce que Ala bɛ na nin kɛ ne yɛrɛ ye wa c'est pas parce que je suis humain que aussi je vais avoir aussi une bonne fin comme ça ama ko komi ye karamɔgɔ wala ma wajibili kɛla ko Alahu Taala bɛ na laban nin fana nɔgɔya ye c'est pas permis à tout le monde ka sa k'i to seli la c'est pas permis à tout le monde ka sa k'i to sujudu la c'est pas permis à tout le monde ka sa k'i to sunna c'est pas permis à tout le monde ka sa k'i to suseli la c'est pas permis à tout le monde ka sa ka sɔrɔ i kɛni bɛ ka bɔ ka taa Ala kofɔ yɔrɔ c'est pas permis à tout le monde ka sa k'i to wuridili la mais Ala bɛ nin sɔnɔya jɔnw de ye maa minnu y'o dusukun seniya Alahu Taala ye maa minnu y'o dusukun ni seniya Alahu Taala ye ka nata labanko ɲuman kɔ ka tubi la seniya ka tubi la kurakuraya k'i yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma yɛrɛ lasegi la min ka di Alahu Taala ye min tɛ munafikiya yɛrɛ lasegi min n'i yɛrɛ y'a kɛ i yɛrɛ b'a dun i yɛrɛ la vraiment tuɲa na ne ye yɛrɛ di Alahu Taala ma Almami ɲamɛ nin funankɛni na a bɛ sujudu la Almami ɲamɛ nin funankɛni na seli banna bɛɛ kɛni bɛ ka jɔ k'a lajɛ a dɔ fɔla hadisa la ko jɔn ka surun Alahu Taala la waati min ka tɛmɛ waati bɛɛ kan tumana min na n'i bɛ seli la seli parti jumɛn tumana min na n'i bɛ sujudu la o kosɔn k'aw ye duwawu caya sujudu la i bɛna duwawu kɛ k'i to sujudu la a lɔn k'a fɔ k'i ni Alahu Taala ka surun maa min sala k'a to sujudu la a dɔn sujudukɛla ni Ala ka surun sujudukɛla la sujudukɛla ka di Alahu Taala ye maa min ka kalifa min na Ala k'a to ni action na Ala diyanen action Ala diyanen waati ele sala k'i to le la ani Alahu Taala diyanen so min ye misiri le ka fisa ni so bɛɛ ye Alahu Taala ka so don sujudu le ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ action bɛɛ kan i sala k'i to sujudu la tɔgɔmasiri ɲuman jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan tɔgɔmasiri ɲuman jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan ninnu bɛ wuli kiyamalo ni sujudu position ni wallahi ninnu bɛ wuli ni sujudu position ni o ɲadaw sujudu ɲaw do o ɲadaw bɛ kan ka mɛnɛmɛnɛ kiyamado mun na ninnu bɛ sa waati min na o sala ka sɔrɔ o bɛ ni Alahu Taala ye bato bonda kɔnɔ bɛ action na min ye sujudu ye silamɛw
ni yɛrɛ sali cogo yɛrɛ wallahi hali ka limaniya ye wara mais ala bɛ jɔn dɔw le kɛrɛkɛrɛ olu le bɛ laban sugu ninnu sɔrɔ. C'est pas parce que tu es le plus pieux, ou bien tu as la crainte de Dieu que tout le monde, ou bien tu es un intellectuel, ou bien tu fais beaucoup de sacrifices. Allah yɛrɛ bɛ bɛnsɛma ɲuman di a ka jɔn kɛrɛkɛrɛnin dɔw le ma. Tuma dɔ société la o jatenin tɛ, seba t'o ye, nafolo t'o bolo, place yɛrɛ t'o bolo. Mais wallahi Allahu Taala ka hinɛ ka bon. A b'a labori mɔgɔ kan mɔgɔ min k'ale Allahu Taala diya. Ni sugu lajɛ. A lajɛ y'a ka action ni lajɛ. Action belebele do. Action min fanga ka bon do. Action ɲuman do. Wallahi an bɛ kisa laban ta. O ye funankɛni ye américain. Wallahi américain do. Il n'est pas né musulman. Un américain qui n'est pas du tout musulman. Ni Allahu Taala bɛ fɛ ka maa maa bila kanda sila kan, a bɛ sababu ɲumanw de la ka ye. Soit tu te retrouves dans un endroit où les musulmans sont, ou bien ils te montrent des signes, les signes qui peuvent t'attirer vers l'islam. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre des portes, ces portes-là ni de là d'affaire, tu m'as donné ce qu'à Kandaï. Américain Cameroun. Allah Ta'ala ka dina ko ɲɛɲini, Allah Ta'ala ko bila ale sɔrɔmɛ la. Bɛ recherche kɛ, ale ye chrétien ye. Mais tuya na silamɛya dina ni ale bɛ fɛ ka ɲɛɲini quoi, dina sugu jumɛn no? A ma kɛ komi a bɛ fɛ ka nata dina nin na dɛ. Mais Cameroun ye mun fɔ, aw y'a ka ko mafilɛ. A ye suko dɔ le kɛ, a ka nin suko la, k'a ye Isa ye Jésus. Ko Isa ko a ma, ko Muhammadu le te sallallahu alayhi wa sallam, ko ɲɛfɛ ye tugu Muhammadu kɔ, ka d'a kan ko kanda sira le Muhammadu ye. Un chrétien qui fait ce genre de rêve, il voit Jésus dans son rêve. Jésus lui dit que cette lumière qui est de l'autre côté là-bas, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. C'est le dernier des messagers. Et avec ce dernier-là, tu peux avoir, alhamdulillah, le chemin du paradis. Et bien c'est qu'à Funakeli Wulila, il s'est réveillé. Avec Isa ye suko la. Isa kwa ma kwa yeta Muhammadu ko. Kwa be kunadia ni kanda soroyeli. Donc, a fana ka recherche damna. A tola silamaya ɲɛɲinina. A tola silamaya ɲɛɲinina. A sela silamaw ka alimami fɛ markazi la. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tubabu la. An ka misiriw markaziw do. An ka ko camanw bɛ k'a kɔnɔ, kalandenw bɛ kalan kɔnɔ, furusuruw bɛ k'a kɔnɔ, denkuliw bɛ k'a kɔnɔ. Adamadenya yɛrɛ ko bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ. Kira yɛrɛ fana ka misiri ko kan ka k'o cogo de la. Misiri tɛ dɔrɔn ko seli dɔrɔn kan ka k'a kɔnɔ. Seli bɛ k'a kɔnɔ. Silamaw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ do. Silamaw ka hakili falen yɔrɔw do. Silamaw ka miiriya fara ɲɔgɔnyaw do. Silamaw ka adamadenya ko bɛɛ la kafoni kan ka kɛ misiri de la. Donc nin kamele a nana ka na anw ka alimami dɔ sɔrɔ. Kuma nin lamɛn dɛ. Amérique jamana kan. Alimami ka silamaya fɔ a ye ka explication d'a ma. A y'a ɲini alimami fɛ komi ale bɛ recherche de la. Est-ce que alimami bɛ se ka waatiw d'a ma waati dɔw la a bɛ se ka diina nin dɔn k'a faamuya ni alimami bɛ se o lamɛn n'a ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tunkan na souvent c'est pas facile. K'a fɔ k'i ye ka temps ta i ni mɔgɔ kelen ye ka to k'a wele ka na. Mais wallahi ni Allahu Taala bɛ maa maa ka kanda fɛ silaw ni sababuyaw bɛ nɔgɔya. Alimami ko ko baasi t'a la. Nin funankɛni kamele tun bɛ to ka na silamaw ka alimami fɛ ye. Ka to ka diina ɲɛɲini, ka to ka diina ɲɛɲini. N'a ye question ni fɛn dɔw ye, alhamdulillahi rabbil alamin, a bɛ to ka maɲininkali kɛ, a bɛ to ka maɲininkali kɛ. Fo Allahu Taala nana di kamele ni chrétien kamele ni a donna silamɛya la. A donna silamɛya la, silamaw bɛ kɔrɔsili kɛ kojugu. Wallahi silamaw bɛ kɔrɔsili kɛ kojugu. Maa min ye nin kisa lakali, a bɛ nin kisa lakali ni ladiriya min ye a kumakan lamɛn. A ko kamele nin y'a ye misiri la a bɛ seli la. Fo n jɔnna n yɛrɛ ka seli la. Sa manière de prier. N'a jɔla ka seli. Concentration dɔ b'a la. I yɛrɛ bɛ ɲɛbɔ a ka seli yɛrɛ fɛ. I bɛ jɔn i ka seli la. Seli la o tɛ kelen dɛ. Mais a bɛ maa la n'i y'o jɔni ye u ka seli la. Wallahi i yɛrɛ bɛ sawa. I bɛ sawa ka bɛn mun ma?
nous nous concentrer nimbe nous nous hakili te fo yen yoro ina fo Allah Ta'ala seli ni kasi le beta ñon fe dusuku nunu a ñingini kadi no yo kurana aya minu kala na bo laslam iba ye ñaji be sinka ba fare be sinka yere hypocrisie te fo ite dusukun kaseni dusukuni Allah Ta'ala be kontakila o joni me Allah Ta'ala ñakoro o bo yere jonyam na Allah ñakoro o fana me bato ke ka Allah Ta'ala bato ke chugula Tramocha meni kisa la kani akonye ni kamere mafle ka mafle nya remarque misiri la ni ajola seli la aka seli kecho ano bon comme ñini ngal la tefili par curiosité peut-être aller ñene ka fo kamere ni peut-être il a un sérieux problème raison pour laquelle il est si concentré comme ça dans sa prière peut-être kamere ni ko jugu do le kala bolo bien aka seli kecho ni tuyana ibe nyabo afa agbarala ka manyininga ko ako dugumante me fe ki nyiningale tunya na ngi yeseli la ika seli ke jogo diala ni ko sebe concentration mi bolo ka seli la tunya na ne yere nya boli fe me fe ka don ye masud me kamere ko ama ko ni américain ye ko ne tun islamay kamere do la ka histoire la ka foy nyeni suko de ke isa koma konye tu Muhammadu ko kaira ni here bondali me here soro Muhammadu le kataslala sallallahu alaihi wasallam e sika here to la qur'ana ya fani islamaya dina naninko ala te dina foife fo islamaya kelembe ikela chrétien ye ikela yahudiya ikana da ke chrétien de ye ke chrétien ye minka bato kain kat ne betaka me islamaya naninko ni ma ke islamaya ala tika bato fe sika here to la ayaka histoire expliquer che elle bola chrétien le la kado on ka dina la ne ka remarque mi labori e kan I concentré ni mi ka sella ani chayo kuma ke lanzara seliko che nanama okumana adiala che akanu che fanate fe ki nyabo kamere ni nanya sima safo seli wallahi safo seli safo lo folo almamin birina slamo birina ka sujudu be a kamele ni mabwa ka safo lo folo sujudu la a birini me toujours aka safo lo folo la safo lo folo sujudu slamate américain d'origine min dola on ka dina la ka chasiri kani dina la Allah Ta'ala ka masala je safo seli bana ka toni position ni action na slamo be sella ale ka safo lo folo sujudu aya fo jole la ni kisa seli ba min kela slamo ni nyashama ka laje ka mafle han fawni ambo ani senima yele la Allah Ta'ala bara melekaw ya nita kasange senima na kalata ni minabe yele sangolo folo melekaw ni flana ni sabana ni nani na be manyini ngalike ni yemu ni senima nye ni sala ala ka sokono ni sala ka to sujurula ni sala ka sorani Allah Ta'ala be no fe subhanallah la nuzakki ahadan ala Allah on te ma fo senya mais on me serial labori adamaden labanchokolika sujuru yoko bayda wallahi alama neni fanaka kalfa nabe mnana domi o keka soro ala dieni manka baromo o keka soro ambe bato kela wala ma ambe bato bara bobonda kono ambe chasiri do la wala mo kenime kanto da wala mo be keka soro ambe da wala mena wala mo be keka soro ambe suna wala ma keka kanto nafla sella wala mo keka kanto misri bara do la ni kamele ka kalfam na la ncholi la antu mena ninge kisa la bay me wallahi ametani ambal mamsodo ka kisa ninkala hiji keneka slamaw la banko mala ma di la bema arafalon ni muso sungurule ha shire majamfa bake atume grupu do chema slama grupu chema arafadon maupena kana duwauke arafadon kana duwauke muso ninka duwau damna arafa keneka ka Allah Ta'ala wele ka ala wele asigno muso min tumba kerefe a tolo tume muso ka duwa mankana muso koko ala
mi dali ntama ya kema julumu ya fa tama ala mi dali nasoro idiena ne kan ntama ma ala mi dali la yuruni ntefe koyeke la yuruni na ala mi diena ne kan ntama ma ala nyefe ni yeke ne kan la yuru labani ni yeke ne ka tama labani ama foko annatani me sayala me wallahi abe fe ka don ala ya yira ka ala nasoro ala sona kan ntama na ala sona kan hijila al nasoro atebe ma ye sayanata ayi mais muso kuma kan la Dieu si vraiment mon pèlerinage mon hajj est exaucé est accepté à la face que ça soit le dernier rendez-vous subhanallah ala nasoro isona ne ka hijinina il ya fala ne julumuma ala mi dali yenin kene ka konya laban subhanallah muso mi tuma kere fo tolo bala o ere kaba ko yalo e ni do uzu mai aka muso laje muso concentré ni me abeka nga kashi abeka nga Allah taala wole akoko ni muso kwa ka ko kaba ko boyana o bola arafa keneka kano ka tantan koro muso min tun kenime ki toloma lo ala muso kenime ka korosi ka remarquer aka ko warala muso ma bisi nana obedo bisi min kono kabo arafa kata Muzdalifa odo la bisi kono abeka nga muso mafla abeka nga muso korosi muso sina ka bolo flabla bisi ka chaise min tuma nyefe ko mini mo signi mi nyefe mo mi signi mi nyefe o ka chaise ko fero ebe se ki bolo flabla ka kwa sina ka bolo flabla chaise mi ma nyefe o ka bon ale ko tuma do asegani me ko mambe segani me slamao imaginons slamao jamusoni tani ne beni ye subhanallah o semin kala Muzdalifa mo be jigila wati mina muso kenime ka korosi mau be kanga bo mo be kanga gringa bo musoni ate bouger la musoni meni action na musoni ni meni sawra la beni li halala on vient de finir Arafa parce que Arafa kadam na tele bo fo kana se fitiri magbe ibo beke Arafa le fitiri beta seli Muzdalifa imaginons trajet du Arafa à Muzdalifa muso be bisu kono be kari kono be kangata aka bolo flala ka kunla boloka muso tokelen kenime ka korosi akodi ala nasoro isona ne ka hijila ni ya fala ne julumuma ala mi daliye ni kene ka layru labay wallahi jamuso ni tani ne beni la femme est partie et la maman la femme moko be jigila bebe jigila muso tesela jigila muso min kenime ka korosi okoko kwante na se muso ni ma sebe kala ma watimi ja Allah taala ka muso ka karfam na la ya salam tamal la ta son herema bekene la son herema Arafa lo na son herema Arafa lo duwawu minu duwawu kadi ala katme dom bekan domi ole Arafa duwawu lo ka son herema duwawu ka son herema yorol ka berebere Arafa kene ay duwawu ke kabo Arafa kana Muzdalifa o trajet ni ñonche muso ya bolo flabla ki kunla bolo kan muso ma wuli tuguni aslamo ame Allah taala dali liman yakun ma ko di ambe ma ala mokela ka ala ya fa andul mu ma ala mokela adama den abese kela ika kewalu ika konditu jogo may mais ame ala le dali ka anjogo senya jani saya wati taala mokela ame Allah taala dali saya ye ansoroka ato ani Allah taala kadi Allah taala bulu ala mokela e anfawni ambaw ni yoroni laje muso nana maka hijila abe Arafa keneka muso do kenime ka laje abe kanga duwawu ke aka duwawu konona la ala mi daliye ya fanjulumuma ala mi daliye ka hijimna ala nasoro idiyana ne ka hijima iya fala nema ala mi dali yenin kene ka layru labanye ye toma sere nyuma labori neka muso danani duwawuma muso min keni tume ka korosi Arafa keneka o ye muso nin ka koye ko makabani mbaye
o bola arafa kene kan ko to ka tantan koro o bola o ka tantan koro fitiri magbena ko beta fitiri sel Muzdalifa bisu nana lo kari nana lo o do la bisu kono muso ni keni me ka tokele ni remarquer aye kuma mi fo arafa kene kan aye julumu yafa kuma mi nu nyini aye Allah taala dali ka klafana na soro ala sona ka hijini aka nala yafa lama ko Allah taala yeni ka ka layru labanye muso do la bisu la ka bo arafa ka ta Muzdalifa aya bolo flagda ka to bisu kono sheji kan ka kula bolo kan ka bo arafa ka ta Muzdalifa ala ye muso ka kalfam na la ni keneka ala ma ala ya falama labanko nyuma ko di ambe ma ala mo kala ame mimi maka keni labanko nyuma le victoire bay labanko nyuma le kungorota e kiyama keneka labanko nyuma le la wasa kabo nye war sorowa ma war sorowa nye bara sorowa ma bara sorowa mawyen njarakiwa mawyen no nenwa mawyen ke ma baywa mawyen ke ma deniwa maw man jatiwa maw yen jatiwa maw ye sarala nawa maw masarala nawa nembela ka foni clôturer labani ni sala kasoro ini ala kadi ini ala taala kebenime komi kabo adama de me kanyana mayala ni ko be ode laba ko may ame ala taala dali sayabe an soro domi lameni ke labbe kafara anka ame ala taala dali ka ala yere dien ananka julumu bambali ka ala dien sayabe se ama domi o ye ke kasoro ni ala taala kadi ala fana ye to masiri nyuma laburi anka saya wati anka kalfa be nana domi ala yan lajani jonya lajali nga joni mislane ala nya adotu senmante ala ye decision nyuma ta anka wati labana pour ki ka hina so mi arjinay anya nyara sore ka hina so la ala ami dali nindu senmana allahumma ati ala la taruddu du'ana ikana iba anka duwula ikana anka duwu kosigi be kathrati zunubina kabe anjulumu ka chayalima. Dieu ne rejette pas nos invocations parce que nous sommes sales. Nous avons assez de péchés. Allah ikeni banka duwula kabe anjulumu chayalila. Allah ami dali sangani wati be yella yuruta anye kwanka na njilatiye ya fo anye an munu ye an yɛrɛ kun tɔɲɔ julumun taw k'an ye nɛle alaw taala ma k'an yile alaw taala ka julumu yafa ɲini k'an kana an jigila tigɛ an kana an décourager an ye nate ka julumu yafa kɔ ala mi wele i ka dugure tɔgɔ bɛɛ la anw ni lamɛnnikɛla bɛɛ ala ye laban ko ɲuman di an bɛɛ ma ala silama minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin waati ɲɔgɔnna la n'o dani bɛ o tɔɔrɔni bɛ n'o dɔw ka kalifa ka kan ka minɛ o la nin waati ɲɔgɔnna la duniya fan tan ni naani bɛ silama n'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin waati ɲɔgɔnna la n'o ka kalifaw ka kan ka minɛ o la ala mi dali ye ɲina ninnu kelen kelenna bɛɛ la i kɔnɔ lajɛ julumuntɔw don danfɛn bɛɛ ye julumuntɔ fo ni le ala yɛrɛ diɲɛna ka maa minnu seniya k'o mabɔ julumu na ala ye laban ko ɲuman di ninnu kelen kelenna bɛɛ ma se t'o ye tuguni ka na ka bato kɛ se t'o ye tuguni ka wuli ka jɔ o sen kan o b'o ka waati laban de la o ka dilan kan ala ninnu natani bɛ mun na e fɛ nin waati ɲɔgɔnna la i ka hinɛ ni ka julumu yafa o ni ye bɔ nɔgɔya bolo ma komi ile ala yɛrɛ kalla ni bɔla la min bɛ ni bɔli kɛ nɔgɔya bolo ma wannazi'ati gharqa wannashitati nashta i kalila mɛlɛkaw la minnu kɛtɔ adamaden ni bɔla nɔgɔya bolo ma wannashitati nashta ala ka ninnu ka ni bɔ sɔnɔya alaw taala bolo ala m'o kɛ la ala dɔw bara déclarer nin waati ɲɔgɔnna la k'o ka ɲɛnamaya tɛna tɛmɛna karo 3 kan karo 2 kan cancer yela dɔw la cancer déclaré la dɔw la ala e de ye kɛnɛya masa ye an b'i dali ka dugurin tɔgɔ bɛɛ la ye kɛnɛya di silamɛw ma duniya fan bɛɛ fɛ alaw taala bolo ala m'o kɛ la ala ni yɛrɛ diɲɛna k'a fɔ ko minnu satɔ bana min latɔ kan ile alaw taala bolo ala an b'i dali ye bana nin kow ma julumu yafa ye ala m'o kɛ la ka bana nin kow ma o ka julumu bɛɛ banni ye alaw taala bolo ala m'o kɛ la kɔnɔnafilitɔ minnu bɛ an cɛ ma an bɛ alaw taala dali kɔnɔnafili warala ɲaɲa alaw taala ka julumu yafa ni ala ka hina ka boni nin bɛɛ illa jarabila ɲaɲa quelle que soit ton épreuve quelles que soient tes épreuves la miséricorde de Dieu est plus immense que tout ça si Allah décide de te pardonner ala il te pardonne o te foyi bɔ a ka masaya la a yɛrɛ ko ten ko n'a diyala aw ye k'a damina danfɛn fɔlɔ la adamadenw ni jinɛw an bɛɛ ye fara ɲɔgɔn kan ko an tɛ ala bato
Kwame ala soso ala koko ni te foi bo ale ka masaya la nan ba yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan kwame ala bato o te titiri di ala ma o te galon di ala ma o te place di ala ma ala taala ba yɛrɛ bɔ a ka masaya la ala taala ka masaya la wasani ni a b'a yɛrɛ wasa ka masaya la c'est pas parce que tu adores Dieu que Allah va avoir des titres non subhanallah imam masa min lasigi élection ma lasigi vote ma lasigi campagne ma lasigi partisan ma lasigi fan club ma lasigi iki yɛrɛ ye masa nin ka jɔnya le la masa min élection ma lasigi duniya masa nana caman ka waati kɛ olu sala ka taa olu nana masa ni sɔrɔ a ka masaya la olu yɛrɛ fana banna ka sa o lani bɛ kaburu ɲɛnamaya la Ala taala ye masa de ye masa min a fɔlɔla ale la ale le y'a fɔlɔ ye masa min ne banni tɛ masa min ma masa min bɛ dumuni ka masaya la masa min b'a yɛrɛ wasa a ka masaya la masa min ni danfɛn foyi tɛ kelen masa min a k'a yɛrɛ kun tano karabali mansa lo fanga mansa lo fonisere mansa lo hinɛ mansa lo jangata belebele mansa lo o le Ala taala ye ale le b'a yɛrɛ wasa a ka ko bɛɛ la ale le Ala taala b'a ka décision ta n'a ye min kɛ don min i sɔnna i ma sɔn f'i ye bɛn o ma le a tɛ ma ɲininka mun na i ka nin kɛ Ala mun na i ka ne fa min na Ala mun na i ye muso min na Ala mun na i ye n den min na Ala mun na i ye ne fa min na Ala mun na i ye n cɛ min na Ala tɛ ma ɲininka a ka kɛwalew la a bɛ ko ko kɛ o le ka ɲi a bɛ ko ko kɛ anw ka kan ka mun fɔ sami'na wa ata'na an y'a mɛn an fana bɛ na labato Ala taala ka masaya dafani mɛn n'an sela ka masa nin ka fonisereya dɔn k'a ka hinɛ dɔn wallahi danfɛn bɛɛ jurumu fara ɲɔgɔn kan criminel bɛɛ filangafo bɛɛ ala sɔsɔ bonda bɛɛ jɛnɛyakɛla bɛɛ julumu bɛɛ ta y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a damina danfɛn fɔlɔ la fo sisan julumu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'a lɔ bɛ kɛ julumuba ye joli minnu bɔnna ni minnu bɔnna fagali minnu kɛla assassinat minnu kɛla julumu bɛɛ ta y'a fara ɲɔgɔn kan Ala taala ka arrahman Ala taala tɔgɔ min ye ko arrahman ni arrahman kelen pe bila bascule kan ka danfɛn bɛɛ julumu ta k'a bila bascule kan arrahman ka guli arrahman bɛ julumu nin bɔ i b'a fɔ ko kabini Ala taala ye duniya da julumu ko ma kɛ Ala taala ka fonisereya tɔgɔ ka bɔ dɛ masaba do masa fangama do wallahi ayi i hakili bɛna miiri ɲaɲa Ala taala ka masaya n'a ka fonisereya ka bɔ ni nin bɛɛ anw bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fɔ a la an tɛ se ka masa min tanu k'a ban ele min ne an y'an yɛrɛ mafilɛ k'a damina an sigi waati fo ka na se nin lɛri ɲɔgɔnna la ne bɛ kan ka kuma e bɛ kan ka ne lamɛn ele ka waati min ta ka lamɛnni kɛ Ala ye tolo min d'i ma n'a fɔra k'i ye tulo facture di est-ce qu'il bɛ se wa ele ka waati min ta sisan ka lamɛnni kɛ i nun ye fɔɲɔ sama n'a fɔra k'i nun ye fɔɲɔ min sama k'i y'a facture sara i bɛ se wa ne ka waati min kɛ kuma na ne ka kuma bɔnda ne nɛn ka lamaga kɛ ne ye fɔɲɔ sama nin waati ɲɔgɔnna la n'a fɔra ko ne ye nin facture sara n bɛ bɔ n'a wari ye min danfɛn dɔ bɛ dugukolo ko kan min bɛ se ka Ala taala sara Ala ye kɛnɛya min di ne ni e ma o de ye ne ni e permettre an sigilen bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka kuma est-ce que ne ni e se bɛ anw ye wa fɛn bɛ anw bolo wa anw bɛ Ala taala jansa walama ka Ala taala sara o bɛ bɔ an bɛ bɔ n'o ye min Ala taala ganiyyun anil alamin Allah Ta'ala karinima ka danfɛn bɛɛ kɔ. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de ton aide. Même souvent, quand on parle des hadiths là, il faut bien comprendre les hadiths. Jɔn bɛ julu don Ala la, kuma ni lamɛn dɛ. E bɛ julu jumɛn don Ala la, kuma lamɛn dɛ. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana. C'est une manière de te parler. Tu es un serviteur. Kumakan minnu bɛ bɛn i ka faamuyali ma cɔ Ala bɛ kuma o cogo de la. Jɔn bɛ julu don Ala la julu don ko ɲuman na, kuma ni lamɛn dɛ. I bɛ julu min don Ala la, i b'a di la jɔn de ma? On te pose la question. I b'a di la i adamaden ɲɔgɔn dɔ de ma. I bɛ julu min don Ala la, i b'a don la mun de la? I b'a don la misiriko de la. I bɛ julu min don Ala la, i b'a di la jɔn de ma? I b'a di la feretani dɔ de ma. I bɛ julu min don Ala la, i b'a di la jɔn de ma? I b'a di la tuma dɔ maa dɔw le b'olu tɔrɔni mɛ. Est-ce que a sela Ala Ta'ala bolo? La. Mais Ala Ta'ala ye fɛ anw ye hinɛ ɲɔgɔn na ni ɲɔgɔn cɛ. Ale Ala ye hinɛ masa de ye. An ka ɲɛnamaya ye latigɛ ka ɲa ni ɲɔgɔn cɛ. O kosɔn a bɛ anw lɔ. Fo ale Ala Ta'ala y'a yɛrɛ ko fɔ an ɲɛnɛ le ko k'ale Ala julu pour que an tolo y'o mɛn
anw ye se sisan ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye Allah Ta'ala a k'an lɔn kojugu parce que ale le ka anw da expression minnu bɛ bɛn anw ka faamuyali ma des phrases qui va avec nous qui peut donner crédit à Dieu jɔn bɛ se ka Ala julu i bɛ Ala julu di i ɲama la wa mais i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ yen i bɛ ɲali kɛla i adamaden ɲɔgɔn de ma a yɛrɛ lajɛ ni ka Ala julu ka maa dɔ ma dɛmɛ Ala b'a sara i ye dugukolo kɔ kan a b'a k'i ma sabati ye i ka wari bɔ yɔrɔ min a b'a caman d'i ma jɔn de bénéficie là c'est toi qui bénéficie et mais qui a bénéficié wa tan b'i bolo i ka wa lori bɔ a la k'a di mɔgɔ dɔ ma wa lori min tola o ye Allah Ta'ala ko k'a bɛ n'o bugu k'o baraka qui bénéficie c'est toi qui bénéficie a tɛ dan o ma dɛ a b'a k'i ɲɛsini ɲuman ye a y'a so min n'a y'a fɔ a ma ko arijinɛ a bɛ tila fana k'i ta k'i don so kɔnɔ Allah Ta'ala fonisere mansa sanbili mansa masa min ka sankolo fɛnsɛn sen t'a kɔrɔ masa min bɛ kɔnɔw garijɛgɛ ka sɔrɔ tɛ baara la kɔnɔ jumɛn bɛ taa baara kɔnɔ jumɛn ye masa min bɛ jɛgɛw garijɛgɛ ji kɔrɔ jɛgɛ bɛ taa baara kɛ jɛgɛ jumɛn jɛgɛw bɛ ji kɔrɔ de sanga ni waati bɛɛ jɛgɛw bɛ balo la jɔn de b'o kɛ o de ye Allah Ta'ala ye masa min danfɛn dɔw b'a bolo fɔɲɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔw fɛ ne ɲa ni e ɲa t'a ye anw bɛ se ka Allah Ta'ala o kosɔn wallahi sekere kelen bɛ min k'a to filankafoya ka bon Ala ye danfɛnw bɛ ɲina ni fɔnisɛriya bɛɛ kɔ fɔnisɛriya kɔrɔ ye nin kokan na masa fɔnisɛre ale le b'a di ale le b'i sɔn ale le bɛ hajutɔw dɛmɛ aw ma ko sela ma waati waati c'est comme adamaden min n'a fɔle ma ko fɔnisɛre i bolo labila nin mɛ i ka dɛmɛ fanga ka bon i bɛ mɔgɔw ma dɛmɛ Allah Ta'ala le ye fɔnisɛre masa ye min ka filankafoya bonya Ala ye kumakan nin bɛɛ kɔfɛ ale le bɛ jikɔrɔfɛnw garijɛgɛ ale le bɛ kɔnɔw garijɛgɛ ale Allah Ta'ala le bɛ dantan ninnu bɛɛ la ka fɔ ni garijɛgɛ ale Ala le bɛ ji lajigi ka bɔ sana ka a lajigi dugukolo kɔ kan ka dugukolo ɲɛnamaya an ka sɛnɛfɛnw an ka falenifɛnw an ka kabaw ni malow ni ɲɔw ni binbiriw ninnu bɛɛ la ka fɔ ni bɛ falen ka bɔ falen ko ɲuman na anw b'o le ta k'a kɛ malo ye k'a dun anw b'o le ta kaba k'a dun k'a kɛ to ye anw b'o le ta k'o kɛ bɔmayisi ye k'a dun anw b'o le kɛ gâteau ni fɛnw ye k'a dun ji le bɔla san na ka dugukolo ɲɛnamaya falenifɛnw falenna jɔn de ye ji lajigi san na o de ye Allah Ta'ala ye silamɛw anw bɛ masa Allah Ta'ala ka karamaba nin to yen k'a ka fonisɛriyaba nin to yen ka taa ne ni e bɛ taa an biri an adamaden ɲɔgɔn dɔ kɔrɔ ko nan'i ma kungoyaba dɔ bɛ n kan dɛ ne fɛ ye n'i ma nin baara kɛ n ye subhanallah est-ce que i t'a dɔn k'a fɔ k'i ye Allah Ta'ala kɛ masa majigini ye est-ce que i t'a dɔn Ala yɛrɛ ka danfɛn min dan komi ile yɛrɛ danna k'a daminɛ a bamuso kɔnɔ a tun ye ji ye ka bɔ jiya la k'a kɛ jolikuru ye k'a bɔ jolikuruya la k'a kɛ sogokuru ye ka ban ka labɔli sɔnɔya ye duniya kɔnɔ yan ka senibolo bɔ a la ka ɲa ni nu ni da d'a ma ile bɛ t'i biri i adamaden ɲɔgɔn kɔrɔ maa min ma se k'a yɛrɛ dan maa min ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo Ala y'a f'i ye a fa n'a ba ji bɔla fari fan minnu fɛ Ala y'o bɛɛ f'i ye ele ka Allah Ta'ala ka fonisɛriyaba nin bɛɛ to yen den bɛ bamuso kɔnɔ Ala kɛni bɛ ka den latanga Allah Ta'ala ko falyanzuru l-insanu mimma khuliq ko adamaden y'a mafilɛ Ala k'a dan cogo min Ala yɛrɛ k'i ma kɔrɔna sura gbɛrɛ kɔnɔ suratul mursalatu kɔnɔ ko alam nakhluqukum min ma'in mahin ne Ala le mɛ aw dan wa ka bɔ ji la ji min fanga t'a la ji langafoni no ji min n'i y'a ta k'a bila soso kan soso bɛ taa n'a ye n'i y'a bila limɔgɔ kan limɔgɔ bɛ taa n'a ye faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun Allah Ta'ala k'i ma alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu nin ji i bɛ dan ka bɔ a la waati min na i yɛrɛ tun tɛ yen ji nin bɛ falen cogo min na Ala bolo i tɛ bɔ a kalama Allah Ta'ala bɛ ji nin ko f'i ye kuranɛ kɔnɔ ko ji min bɛ bɔ fa ni ba la cɔ i fa ni ba cɛ ni muso ale Ala le bɛ ji nin fara ɲɔgɔn kan a bɛ ji nin bila faja'alnahu fi qararin makin muso den sɔrɔ nogo Allah Ta'ala le b'a ka se kɛ ji nin a bɛ ji nin ta fɛn min bɛ ji nin kɔnɔ n'a bɛ kɛ den ye Ala le bɛ ji fila nin labasa n'a k'o labasa
abeta jif lani sabati yorodma fi qararin makin muso den soro nogo ala y'a kɛ fɛn ye fɛn min protégé ni mɛ Allahu taala y'a kɛ fɛn ye aw ye hakɛ to muso n'a cɛ bɛ ban kafoɲɔgɔnya la ja o yɔrɔnin bɛɛ la muso ka kɔnɔta Allahu taala bara programme damina muso yɛrɛ m'a dɔn a bɛ wuli ka taa ka jɛnɛba ko cɛ bɛ wuli ka taa ka jɛnɛba ko o yɛrɛ bɛ ban u bɛ da ka sunɔgɔ muso bɛ bɔ k'a ka bonabaraw damina sɔgɔma cɛ bara taa baarakɛyɔrɔ k'a sɔrɔ ji nin kɛnin bɛ ka baara damina ni jɔn ka masaya ni Allahu taala ka masaya ji bɛ baara la muso min yɛrɛ kɔnɔ a yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ kan ka kɛ faja'alnahu fi qararin makin Allahu taala bara ji nin bila yɔrɔ dɔ la déjà ji nin kɛtɔ mouvement daminana ji nin kɛtɔ bɔla étape dɔ la ka na yɛrɛ étape dɔ la faqadaruna a y'a yɛrɛ kofɔ nin yɔrɔ la faqadaruna danfɛn tɛ se faqadaruna jɔn bɛ nin den latigɛ kɔnɔ la jɔn bɛ nin den latanga jɔn bɛ nin baara kɛ bi diqqa jɔn bɛ nin baara kɛ ni baara min na a ka misɛn faqadaruna jɔn bɛ se ka tɛmɛ Ala kan jɔn bɛ se labɛnni na jɔn bɛ se nin latigɛ ko ɲuman na ka tɛmɛ Ala kan faqadaruna a se b'ale le ale le bɛ nin kɛ fa ni'mal qadirun wallahi a y'a yɛrɛ kun tanu fa ni'mal qadirun masani do kusan a bɛ se labɛnni na a bɛ se formeli la a bɛ se danni na a bɛ se nin ko kɛla ka ɲa ji hakɛya min ni Ala y'a sabati muso kɔnɔ Ala le bɛ a tɔni hakɛ lɔ fɛn min kan ka kɛ den ye Ala le b'a a sɔrɔ Allahu taala bɛ kan ka baara k'a kɔnɔ ama Allahu taala dali kalima ne ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Allahu taala bolo Ala m'o kɛla laban ko ɲuman bɛ Allahu taala bolo ko di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla k'an jurumuw yafa k'an kɛ yɛrɛ lasigila jɔnw cɛma k'an kɛ yɛrɛ lasigilaw cɛma sanga ni waati bɛ Ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.